স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রত্যেকটি দেশকে সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে, আর এই লক্ষ্যকে পেতে নিজের ক্ষমতায় শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, আত্মবিশ্বাসী দেশ হিসেবে ভারতকে স্বাবলম্বী হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামীজির এই স্বপ্ন সফল করতে যুব সম্প্রদায়কে স্বাবলম্বী করে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তায় নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যুব সম্প্রদায়কে স্বাবলম্বী বানাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনীতিতে সংকল্প নিয়েছেন। তাতে আজ ভারতের প্রতিটি নাগরিক গর্বের সাথে বলতে পারছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঠিক দিশাতেই চলছেন এবং ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী হবার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার জনবিশ্বাস যাত্রা সমাপ্তি দিবসে আয়োজিত বিজয় সংকল্প জনসভায় উমাকান্ত ময়দানে এমনটাই বললেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। গত 5ই জানুয়ারি উত্তরের ধর্মনগর এবং দক্ষিণের সাবরুম থেকে জনবিশ্বাস রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন সর্বভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার 12ই জানুয়ারি যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে সমাপ্তি ঘটল জনবিশ্বাস যাত্রার। জনবিশ্বাস যাত্রার সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে উমাকান্ত ময়দানে অনুষ্ঠিত হল বিজয় সংকল্প জনসভা। এই জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে আগরতলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি। এমবিপি বিমানবন্দরে তাকে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা। পরে শুরু হয় আগরতলা শহরে জনবিশ্বাস রথযাত্রা। এদিন কার্যত এই রথযাত্রায় বেরিয়ে জনজোয়ারে ভাসলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। পরে রথযাত্রা পৌঁছায় উমাকান্ত একাডেমি ময়দানে। সেখানে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেপি নাড্ডা সহ অন্যান্য মন্ত্রিসভার সদস্য ও নেতৃত্বরা। পরে নিজের বক্তব্যে জেপি নাড্ডা বলেন, আলোর রাস্তায় চলতে গিয়ে অন্ধকারের রাস্তাকে মনে রাখতে হবে, আর আলোতে থাকতে গেলে অন্ধকারকে সেখানেই আটকে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, কংগ্রেসকে কংগ্রেসের মতো আরাম দিয়ে রাখো, আর ত্রিপুরার লোকজনদের কাজ দাও। ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কংগ্রেসের প্রয়োজন নেই, কারণ যারা কাজ করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে দলটি ক্ষমতায় রয়েছে, আর মানুষের সেবায় এরা কাজ করছে। कि अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचान के रखो, और अगर उजाले का मजा लेना है तो याद रखो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आओ और अंधेरे को वहीं बैठाए रखो, इसकी चिंता करो। और इसीलिए मैं अंत में आपको एक ही निवेदन करने आया हूं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो, इनसे काम करो और उनको आराम दो। उनको बोलो आपको दवाई घर बैठे मिल जाएगी, ये मोदी जी की राज है, यहां सेवा होती है, डोर डिलीवरी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको वैसे भी आप बेरोजगार हो गए, मन भी आपका ठीक नहीं रहता होगा, दवाई की जरूरत तो पड़ती होगी, मैं तो दवा भी देता हूं आपको, दुआ भी देता हूं। आप रहिए जहां है वहां खुश रहिए, आप आराम कीजिए और ये काम करें। क्यों? इसलिए नहीं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठना है, इसलिए कि इन्होंने कुर्सी के माध्यम से त्रिपुरा की जनता की तस्वीर और तस्दीर बदलनी है, सेवा के भाव से काम करना है। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এদিন বলেন, হীরা হলো আমাদের বিকাশের রাস্তা, আমাদের যোদ্ধা। তাই হীরার সাথে মানিকের যোগাযোগ হয়েছে। হীরা হলো হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়েজ। একসময় ত্রিপুরাতে একটি মাত্র জাতীয় সড়ক ছিল, বর্তমান সময়ের 7টি জাতীয় সড়ক ত্রিপুরায় তৈরি হচ্ছে। এখন রাজধানী এক্সপ্রেস ত্রিপুরা থেকে দিল্লি যাচ্ছে। গোটা দেশের সাথে এখন ত্রিপুরার রেল সংযুক্তি ঘটেছে। জেপি নাড্ডা বলেন, ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের রিয়াং শরণার্থীদের সমস্যা দূর করেছে বর্তমান সরকার। हीरा हमारी योजना, इसलिए मानी की मुलाकात हीरा से हो। हीरा क्या है? हीरा है एच फॉर हाईवेज, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर रेलवेज एंड ए फॉर एयरवेज। ये हमारी कनेक्टिविटी का रास्ता है, ये हमारे विकास का रास्ता है। और इसीलिए हम विकास की दृष्टि से आज बताइए, अगरतला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस पर काम चला है कि नहीं चला? आप बताइए, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही? आप बताइए, नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एक समय में आपके पास एक नेशनल हाईवे था, आज आपके पास 7 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, 7 नेशनल हाईवे। आप बताइए, अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे यहां से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली जाती है। आप बताइए, जनशताब्दी चली कि नहीं चली? आप बताइए, रेल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए कि हर दृष्टि से विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप
पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? এদিন জেপি নাড্ডা আরও বলেন, উন্নয়নের নতুন কাহিনী ত্রিপুরায় লেখা শুরু করেছে বিজেপি সরকার। ত্রিপুরা এখন উন্নয়নের রাস্তায় চলা শুরু করেছে, কিন্তু ত্রিপুরাকে উন্নয়নের রাস্তায় চলতে গিয়ে সিপিএম এর অন্ধকার দিনগুলোর কথা মনে রাখতে হবে ত্রিপুরাকে। সিপিআইএম এর শাসন মানে বলাৎকার, বন্ধ, হরতাল, শুধু স্লোগান, শ্রমিক শোষণ, ঘরে ঘরে চাঁদা কাটা, মানুষজনকে বরবাদ করা সরকার সিপিআইএম। কিন্তু সে জায়গায় বিজেপি সরকার মানে উন্নত রাস্তা, জাতীয় সড়ক, ইন্টারনেট, রেলওয়ে, এয়ারওয়েজ, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা। বিজেপি সরকার মানেই ভ্রষ্টাচার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রশাসন ও বিকাশযুক্ত সরকার। এটা ত্রিপুরাবাসীকেও বুঝতে হবে। আগে ত্রিপুরায় অন্ধকারের যুগ নামে এনেছিল সিপিআইএম, কিন্তু ত্রিপুরায় প্রথমে বিপ্লব দেব এবং পরে মানিক সাহার সময়ে একটিও রাজনৈতিক খুন হয়নি। আগে রাজ্য থেকে বাইরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে যেতে হতো, সে জায়গা থেকে মুক্তি পেয়েছে ত্রিপুরাবাসী। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি করেছে বিজেপি সরকার। কংগ্রেসের জামানাতে রাজ্যের চা বাগানগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান ত্রিপুরা সরকার চা বাগিচা শ্রমিকদের আমদানি দ্বিগুণ করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় প্রতিটি দপ্তরে দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে এনেছে। আগে বাম সরকারের সময় রেগা নিয়ে ভ্রষ্টাচারের ইতিহাস তৈরি করেছিল সিপিআইএম। বিজেপি সরকার আসার পর সমস্ত লেনদেন ডিজিটাল হয়ে গেছে, যার কারণে এখন রেগার মজুরির টাকা সোজা রেগা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে সরাসরি। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছে এই বিজেপি সরকার বলে দাবি করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এখন রেশন শপে চাল, ডাল, কেরোসিন, তেল, আটা, সয়াবিন, চা পাতা সবকিছুই পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দিনে রেশন শপ থেকে পাওয়া যাবে সরষের তেল এবং মশলাপাতিও। बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ सीपीएम की सरकार के भी दिन भी याद रखो। वो याद रखो, सीपीएम की सरकार मतलब बलात्कार, सीपीएम की सरकार मतलब बंद, सीपीएम की सरकार मतलब हड़ताल, सीपीएम की सरकार मतलब नारेबाजी, सीपीएम की सरकार यानी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय से ले ही लेना, सीपीएम की सरकार मतलब महीना चंदा इकट्ठा करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समाप्त करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब घर में घुसकर अपने विरोधियों की जीवन लीला समाप्त करना। ये होते हैं सीपीएम की सरकार। और बीजेपी की सरकार मतलब हाईवे, बीजेपी की सरकार मतलब इंटरनेट, बीजेपी की सरकार मतलब रेलवे, बीजेपी की सरकार मतलब एयरवे, बीजेपी की सरकार यानी हॉस्पिटल, बीजेपी की सरकार मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार। ये हमको समझना होगा। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुर्दशा क्या थी? आप बताइए, आगजनी होती थी कि नहीं होती थी? सीपीएम के कार्यकर्ता आगजनी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? अपने विरोधियों की जान लेते थे कि नहीं लेते थे? मैं खुशी के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं, जब से विप्लव देव और बाद में मानिक से साथ की सरकार आई है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा की धरती पर नहीं हुआ है। ये मैं कह सकता हूं, एक भी पॉलिटिकल। आपको इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, आज आपका इलाज प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जमाने में टी गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक शाह की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम किया, ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि एक नेशनल हाईवे से हम 7 नेशनल हाईवे तक पहुंच गए। आज वर्क कल्चर वापस आ गया है और वर्क कल्चर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के दौरान रेगा, इसको जो मनरेगा होती थी, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सारे लोग, अफसर से लेकर के कर्मचारी से लेकर साधारण व्यक्ति भ्रष्टाचार में ही होता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया है। अब मनरेगा का पैसा सीधा उस किसान के खाते में जाता है, उस गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है और बीच में से बिचौलिया गायब हो गया है। इसलिए अगर मैं विकास की कहानी कहूं और पीडीएस की बात करूं तो कम्युनिस्टों के जमाने में सिर्फ चावल मिलता था, आटा मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था और नमक मिलता था। आज मानिक शाह की सरकार में और पहले विप्लव देव की सरकार में
पीडीएस में आपको चीनी भी मिलता है, मसूर दाल भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सोयाबीन भी मिलता है, चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, नमक भी मिलता है और आने वाले समय में सरसों का तेल भी मिलेगा और मसाले भी मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। ये बदलता त्रिपुरा, ये बदलता। ब्यूरो रिपोर्ट, सार्च इंडिया, TNN।